হ্যালো। সোহম চ্যাটার্জি, নমস্কার। আজকে বলবো। বলবো সোহম। বলো রনি দে। 21/2/1991। সোহম একটু ওয়েট করো বলছি। দেখছি, দাঁড়াও রনি। রনি দে একটু ওয়েট করো। 21/2/1991। টাইম আর প্লেস কিছু জানো? টাইম প্লেস কিছু জানো? 3:30 PM। ইতালিতে যেতে চাইছো? তোমরা দুজন একসাথে থাকতে পারবে কিনা তোমার এই প্রশ্ন। হাজবেন্ডের চার্ট দিয়েছো। ডেট অফ বার্থ 21/2/1991। টাইম হচ্ছে 3:30। সিলেট, বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার জন্ম। লগ্ন হচ্ছে কর্কট লগ্ন, বৃষভ রাশি, তাই তো? একটু কনফার্ম করো। সারাক্ষণ খারাপ ব্যবহার করে খুব ভয় আমাকে আবার ছেড়ে একটা বিয়ে না করে ফেলে। তুমি একটুখানি এটা বলো। কর্কট লগ্ন, বৃষভ রাশি, তাই তো? জানো এটা তোমার হাজবেন্ডের লগ্ন আর রাশি? দেখো, শনি রাহুর 7th হাউসে একটা শ্রাপিত দোষ হয়ে বসে আছে তোমার হাজবেন্ডের চার্টে। লগ্নে বৃহস্পতি কেতু। বৃহস্পতি রাহুর দৃষ্টিতে আছে। শনি রাহুর শ্রাপিত দোষ
আর বৃহস্পতি রাহুর একটা কানেকশন, এটাকে গুরুচণ্ডাল দোষ বলে। বৃহস্পতি শনি 7th হাউসের ওপর এফেক্ট নেগেটিভ দেয় না, কিন্তু এখানে রাহু কেতু হয়ে যাওয়ার জন্য তিনটে সেপারেটিভ প্ল্যানেট তার এফেক্ট করছে, কেতু রাহু আর শনি। বৃহস্পতি বক্রী, উচ্চস্থ বক্রী, শনি নিজের ঘরে, খুব স্ট্রং কম্বিনেশন, প্রবলেম থাকবে, দূরত্ব থাকবে, ডাইভোর্স হওয়ার চান্সেস কম। একটা টাইমে কিছুদিনের জন্য হলেও তুমি হাজবেন্ডের সাথে থাকবে, কিন্তু বেশি দিন থাকতে পারবে না। সেপারেশন যোগ খুব মারাত্মকভাবে স্ট্রংলি এফেক্টিভ তোমার হাজবেন্ডের চাটে, ঠিক আছে? এবার তুমি কবে যাবে, কবে যেতে পারবে, সেটা ডিপেন্ড করবে তোমার দশার উপর, তোমার চার্টের কি দশা চলছে তার উপর ডিপেন্ড করবে। যেটা সত্যি সেটা সত্যি, কোনো রেমেডি করেও কিছু হবে না। রেমেডি করলে তুমি নেগেটিভ যে রেজাল্টটা পাচ্ছ বা মানসিক দিক থেকে যে প্রবলেমটা তুমি ফেস করছো সেটা খানিকটা কমবে, আদারওয়াইজ যেটা তোমার কপালে আছে ওটাই হবে। সেপারেশন যোগ হয়ে বসে আছে তোমার হাজবেন্ডের চার্টে, দুটো নেগেটিভ যোগ, শনি রাহু শ্রাপিত দোষ, এটা বৈদিক জ্যোতিষ মতে আমরা বলে থাকি শনি রাহু শ্রাপিত, এবং বৃহস্পতি রাহুর গুরুচণ্ডাল দোষ। অ্যাকচুয়াল এগুলো কিভাবে এফেক্ট ফেলে সেটা না বোঝালে তোমরা বুঝতে পারবে না। বেসিক্যালি বিবাহিত জীবনে সেপারেশন তৈরি করে। ওকে, না না, কবে ঠিক হবে এই উত্তরটাই ভুল। চার্টে যখন নেগেটিভ হয়ে বসে থাকে ফার্স্ট ম্যারেজ, সেক্ষেত্রে ঠিক হবে না। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সবকিছু অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। যে প্রবলেমটা তুমি আজকে ইয়াং বয়সে ফেস করছো সেটা 70 বছর বয়সে আর ফেস করবে না। তোমার কাছে সেটার কোনো প্রবলেম বলে মনে হবে না, কারণ 70 বছর বয়স যখন তোমার হবে তখন তুমি আর বিবাহিত জীবন নিয়ে চিন্তা করবে না, তখন তুমি তোমার হেলথ নিয়ে চিন্তা করবে। এখন যেহেতু ইয়াং তাই তুমি বিবাহিত জীবন নিয়ে চিন্তা করছো। সেপারেশন আছে তো সেপারেশনে থাকতে হবে, মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্য যেতে পারো, তার দশা চলছে। তোমার চার্ট আমি দেখিনি, তোমার হাজবেন্ডের চার্ট থেকে বলছি। তবে সারা জীবনের জন্য একসঙ্গে থাকাটা একটু প্রবলেমেটিক। ঠিক আছে, তুমি রেমেডি করো, হাজার রেমেডি করেও কোনো লাভ হবে না। কিছুটা প্রবলেম কমবে, কিন্তু রেমেডি করে তোমার ভাগ্য কেউ বদলাতে পারবে না। শিল্পী মণ্ডল, আচ্ছা তার আগে কে একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল এক্সামের, সোহম 7/5/1998, 7/5/1998 টাইম ওটা 32 1 2 3 4 5 চলে এসেছে দশমে। বুধ নিচস্থ, বুধ আর শুক্রের কম্বিনেশন এখানে রাজযোগ তৈরি করছে, রাহু নক্ষত্র পেয়েছে, এখানে শনির দশা, শনি অশ্বিনীতে, কেতু বৃহস্পতির সাথে 7 8 9 9th হাউসে, শনি নিচস্থ, বুধ এখানে নিচস্থ রেবতীতে, শুক্রের সাথে কানেক্টেড, উচ্চস্থ রবির সাথে কানেক্টেড। রেপুটেড কলেজ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না তোমার। কোনো না কোনো ক্ষেত্রে সোহম একটুখানি ডিসস্যাটিসফ্যাকশন দেখাচ্ছে রেজাল্টের দিক থেকে। পাস মার্ক বা যেটাকে বলে নাম উঠে যেতে পারে, কিন্তু তোমার আশা অনুরূপ হবে না। রেপুটেড কলেজ পাওয়ার চান্সেস একটু কম, আশা অনুরূপ রেজাল্ট হবে না। কোনো না কোনো দিক থেকে একটু মেন্টাল ডিসস্যাটিসফ্যাকশনের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, মেন্টাল ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, এখান থেকে কিভাবে তুমি বেরোতে পারো বা এখান থেকে তুমি কিভাবে পজিটিভ দিকে যেতে পারো তার জন্য তোমাকে কন্ট্যাক্ট করে নিতে হবে, এবং সেটা রেমেডিয়াল পার্ট। ঠিক আছে, কুমারেশ চ্যাটার্জি, হ্যালো নমস্কার। তোমার ডেট অফ বার্থ 25/4/1997, তাই তো কুমারেশ? পঁচিশ 4/1997, 11:12 AM। আচ্ছা,
11টা 12 সরকারি চাকরি কি পাবে? WBCS হোমিওপ্যাথি পড়ছি, সামনের বছর নিজের ডিসপেন্সারি খুললে সফলতা হবে। পূর্ব বর্ধমান, ওকে। পূর্ব বর্ধমানের স্পেসিফিক কোন জায়গা সেটা বলো। পূর্ব বর্ধমান অনেক বড়। শিল্পী মন্ডল, একটু ওয়েট করো। পূর্ব বর্ধমান অনেক বড়, স্পেসিফিক কোন জায়গায় জন্ম তোমার? কুমারেশ, বলো। একটা স্পেসিফিক জায়গা আছে না? বর্ধমান টাউন, আচ্ছা বর্ধমানই আমি তাহলে দিচ্ছি। বর্ধমান দিলাম। 25/4/1997, 11টা 12 বর্ধমান। লগ্ন মকর লগ্নই কর্কট লগ্ন আসছে বৃশ্চিক রাশি। ইয়েস অর নো বলো। কর্কট লগ্ন বৃশ্চিক রাশি তোমার, জানো কুমারেশ? কর্কট লগ্ন বৃশ্চিক রাশি, ইয়েস। আচ্ছা, তোমার এখানে কি বলছো তুমি? যে তুমি নিজে ডিসপেন্সারি খুলে কি সফল হবে? আর একটা কি সরকারি চাকরি কি পাবো, রেল বা WBCS? চন্দ্র নিচস্থ, রবি উচ্চস্থ। রবি উচ্চস্থ 10th হাউসে, বুধ আর শুক্রের সাথে কানেক্টেড। এতে তোমার আন্ডারটেকিং গভর্নমেন্টের চান্স থাকে, কিন্তু শুক্র আছে ওখানে, একটু বাধা ক্রিয়েট করবে। শুক্র না থাকলে বলতাম গভর্নমেন্টের চান্স 100%, কিন্তু শুক্র আছে, বাধা ক্রিয়েট করবে। তা আন্ডারটেকিং গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্টের কোনো রকম ভাবে তুমি সাপোর্ট অবশ্যই পাবে। কেতুর মহাদশা চলছে 2024 থেকে স্টার্ট হয়েছে। কেতু এখানে 7, 8, 9। পিতার অবস্থা কেমন তোমার এখন? বাবা কেমন আছেন? বাবা কোথায়? বাবার লাইফে স্ট্রাগল দেখছি, বাবার হেলথ ইস্যু দেখছি। বাবা কোথায় এখন তোমার? রোহন শুক্লা, একটু ওয়েট করো। ভালো আছেন। বাবার দিক থেকে একটুখানি সাবধানতা অবলম্বন করবে। কেতুর দশা স্টার্ট হয়েছে, শনি কেতু 9th হাউসে। বাবার কিন্তু ব্যথা ব্যথা বাড়তে পারে, স্নায়বিক প্রবলেম বাড়তে পারে, হেলথ ইস্যু আসতে পারে। আহ, বিশেষ করে 2026-এ, বিশেষ করে 2026 এপ্রিলের পর একটু সাবধানে রাখবে। আর যেটা হচ্ছে সরকারি চাকরির যোগ, সরকারি চাকরির যোগ তোমার 2026 জানুয়ারি থেকে 2027 জানুয়ারি, 1 বছর এই সরকারি চাকরির যোগ খুব ভালো আছে। আর 2026-এর পর থেকে রবি পেয়েছে অশ্বিনী, শুক্র পেয়েছে ভরণী, শুক্র। তুমি ডিসপেন্সারি বিজনেসটা করতে পারো, তোমার চলবে ওটা। সরকারি কাজ পেতে বাধা আসবে, সরকারের কাছ থেকে তুমি সাপোর্ট অবশ্যই পাবে, 100% পাবে। ডিসপেন্সারির তুমি বিজনেস করতে পারো, কিন্তু সাবধান, মাঝখানে কিন্তু হঠাৎ করে ভাগ্যের বিড়ম্বনা তৈরি হবে। ফ্যামিলিতে কারোর হেলথ ইস্যু নিয়ে বা তোমার নিজস্ব হেলথ ইস্যু নিয়ে বা কোনো রকম ভাবে কোনো জায়গায় তুমি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারো। 9th হাউসে কেতু শনির কানেকশন, কেতুর দশা চলছে। 9th হাউস পিতার জায়গা, শনি কেতুর কানেকশনে কিন্তু পিতার স্নায়বিক বা যেটাকে বলা হচ্ছে হাড়ের সমস্যা, অনেক ক্ষেত্রে চোখের সমস্যা, মানে ইএনটির প্রবলেম, এগুলো কিন্তু দেয়। তো ফ্যামিলির বড়দের নিয়ে একটা হেলথ ইস্যু থাকবে, যে কারণে বিজনেসের তুমি ঠিকমতো ফোকাস করতে পারবে না সামনের সময়। তবে মোটের ওপর তুমি যদি ডিসপেন্সারি বিজনেস করো, ডিসপেন্সারি বিজনেস চলবে। এটা মেডিকেল লাইনের মধ্যে পড়ে খানিকটা, তো সেই দিকটা তোমার ঠিকঠাক চালিয়ে যাবে। অন্য কোনো জায়গায় গেলে মুশকিল। কবে হবে ভাগ্য বিড়ম্বনা সেটা তো আমি বলবো না, কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনা বলতে গেলে কোনো কিছু করতে যাওয়ার সময় তুমি একটু বাধাপ্রাপ্ত হবে। ডিসপেন্সারি করো বা যাই করো, এক চান্সে হবে না, 2-3 বার ট্রাই করার পর, এটাকেই আমরা বলি ভাগ্যের বিড়ম্বনা। তো সেক্ষেত্রে কিছু টাকা পয়সা নষ্ট হতে পারে, এবং যখনই তুমি কিছু করতে যাবে হঠাৎ করে কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হবে ফ্যামিলির দিক থেকে, তোমার দিক থেকে, যেটা তোমাকে আটকাবার চেষ্টা করবে। এইসব বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তুমি যদি এগোতে পারো, তো চান্সেস তোমার ভালো আছে, উন্নতি হবে। আর রাজনীতিতে কাজ করার ইচ্ছা আছে, করতে পারো, কিন্তু এখন করো না। এখন কোনো 2031-এর পর করো রাজনীতিতে কাজ। এখন তুমি সাধারণ কর্মী হিসাবে যুক্ত হতে পারো, বড় কোনো পদ পাবে না। আর এখন যুক্ত হলেও প্রবলেম আছে। 2000 বয়সটা বাড়ুক, তারপর, এখন বয়স অনেক অল্প। 2031-এর পর তুমি রাজনীতিতে যেতে পারো, ঠিক আছে?
রোহান শুক্লা, এর আগে শিল্পী মন্ডল ছিল। শিল্পী তুমি আছো এখনো? 24/4/1992। बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। जो हिंदी में क्वेश्चन करेगा मुझसे, मैं उसको हिंदी में ही आंसर दूंगा। पहले मैं শিল্পী का आंसर दे देता हूँ। শিল্পী তুমি আছো এখন? শিল্পী আছো এখন তুমি? শিল্পী মন্ডল, ডেট অফ বার্থ 24/4/1992, টাইম 4 PM, প্লেস 4 PM, 16, প্লেস বর্ধমান। ভেরি গুড। শিল্পী তুমি কি আছো? শিল্পী আচ্ছা, তোমার প্রশ্ন কি ডাইভোর্স হয়ে গেছে, সেকেন্ড ম্যারেজ যোগ আছে কিনা? ওকে, শিল্পী তোমার ডেট অফ বার্থ অনুযায়ী কন্যা লগ্ন, মকর রাশি, ইয়েস অর নো বলো। শিল্পী কন্যা লগ্ন, মকর রাশি। হ্যাঁ কি না? ইজ, ইজ মানে বুঝলাম না, মানে ইয়েস বলতে চাইছো তুমি? হ্যাঁ, সেকেন্ড ম্যারেজ, হ্যাঁ সেকেন্ড ম্যারেজের যোগ আছে তোমার। রাহু দোষা, রাহুতে আচ্ছা, রবিচন্দ্র মঙ্গল শুক্র, দেখছি দাঁড়াও কখন স্টার্ট হবে। রবি চন্দ্র মঙ্গল শুক্র, সেকেন্ড ম্যারেজের যোগ অলরেডি চলছে। সেকেন্ড ম্যারেজও তোমার 7, 8, 9 একটু রিলেশনের দিকে গিয়ে সেকেন্ড ম্যারেজ হওয়ার চান্সেস আছে। ঠিক আছে, সেটা এখন যোগ চলছে। আর 2026 এপ্রিলের পর সেকেন্ড ম্যারেজের যোগের প্রবণতা বাড়বে, মানে চান্সেস বেশি সেকেন্ড ম্যারেজ হওয়ার 2026 এপ্রিলের পর। আর ওটা লাভ রিলেশন বা লাভ ম্যারেজ হওয়ার চান্সেস বেশি। নেই তো কি আছে, আছে, কেউ না কেউ মনেতে থাকবে, পরবর্তীকালে সেটা রিলেশনশিপে ক্রিয়েট করবে সেই ব্যাপারটা। তো অ্যাস্ট্রোলজিক্যালি সেটাই দেখাচ্ছে, এবার আগের সময় আসবে বুঝতে পেরে যাবে। ঠিক আছে, নো রিলেশনশিপ, আমি বুঝতে পেরেছি তোমার এখন কোনো রিলেশনশিপ নেই, কিন্তু কাউকে না কাউকে ভালো লাগার ব্যাপার আছে তোমার এখন। কাউকে না কাউকে তুমি একটু হলেও পছন্দ করো, কিন্তু সেটা তুমি বলতে পারছো না কাউকে, বা তোমার ভেতরেই আছে ওটা। কোন মান্থে যোগ আছে মানে কি যোগ আছে? বিবাহের যোগ না রিলেশন হওয়ার যোগ? পুজোর কাছে কাছে রিলেশন হওয়ার যোগ, একটা পুজোর। বিবাহ, বিবাহ এখন না, বিবাহ হবে তোমার 2026 এপ্রিলের পর। 2026 এপ্রিলের পর বিয়ে, এখন কোনো বিয়ে নেই। এখন রিলেশন হতে পারে এই বছরে কোনো কারোর সাথে, রিলেশন মিন্স ফ্রেন্ডশিপ হতে পারে। ঠিক আছে, রিলেশন মিন্স ফ্রেন্ডশিপ। 2026 এপ্রিলের পরে যোগ স্টার্ট হবে বিয়ের। বিয়ে হবে কি না হবে সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে। তুমি যদি না চাও হবে না, তুমি যদি চাও প্রচেষ্টা করো হবে। এই নয় যে ভাগ্যেতে যা আছে তাই হবে, ভাগ্যেতে যা আছে তাই তো হবেই, কিন্তু তুমি চাইলে সেটাকে কমাতে পারো, বাড়াতে পারো। আর বিবাহের ব্যাপার, সন্তানের ব্যাপার, যেগুলো একবার হয়, বেশিরভাগ সময় হয় না, সেই সব জিনিসগুলো হতে প্রপার যোগের দরকার হয়। বুঝাতে পারলাম? যেমন তোমার শরীর খারাপ মাঝে মাঝেই হবে, তা বলে এই নয় যে তুমি মাঝে মাঝেই বিয়ে করবে। তোমার ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট মাঝে মাঝেই হতে পারে, আজকে কেটে গেল, কালকে পড়ে গেলে, এটা মাঝে মাঝে হতে পারে, কিন্তু এই নয় যে তোমার মাঝে মাঝেই বাচ্চা হবে। তা বাচ্চা, বিয়ে, এই দুটো সেক্টর, এটা খুব রেয়ার কেস। এইগুলো হতে গেলে পারফেক্ট যোগের দরকার হয়। আর সেইটা পারফেক্ট যোগ একদিক থেকে হয় না, বিবাহ আর সন্তান দুদিক থেকে হয়। তুমি যাকে বিয়ে করছো তারও সেই যোগ থাকতে হবে, তোমার একার থাকলে হবে না। তা তোমার দিক থেকে যোগ আছে, তুমি চেষ্টা করো, হয়ে যাওয়ার চান্স আছে। এমন কাউকে পেয়ে যাবে যারও যোগ চলছে। আর বিবাহ আর সন্তান বাদ দিয়ে যে কটা ইভেন্ট আছে আমাদের লাইফে, সেইগুলো বারবার হতে থাকে। যেমন তুমি কাজ করছো কোনো একটা জায়গায়, সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় চলে গেলে কাজ করতে। তুমি একটা রিলেশনে আছো, সেটা দুদিন পরে ভালো লাগছে না, তুমি অন্য কারোর সাথে রিলেশন করলে। এইগুলো
একের অধিক হতে পারে, তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী হতে পারে। তুমি আজকে ভাত খেলে, কালকে মাংস খেলে তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী। কিন্তু বিবাহ তুমি আর সন্তান তুমি তোমার ইচ্ছা অনুযায়ী তুমি মাঝে মাঝেই করতে পারবে না। এগুলো খুব সারা জীবনে আমাদের ইন্ডিয়াতে একবারই হয়, অনেক চার্টেতে, কিছু কিছু চার্টেতে খুব এক্সেপশনাল এখনো পর্যন্ত, এক্সেপশনাল কেস যে অতিরিক্ত বিবাহ দেখা কমই গেছে। 100 জনের মধ্যে হয়তো 10 জন, 90 জন নর্মালি লাইফ লিড করে, 10 জনে 2-3টে বিবাহ হয়। সেক্ষেত্রে তাদের যোগ থাকতে হবে প্রমিনেন্টলি, আদারওয়াইজ হবে না। रोहन शुक्ला। रुक जाइए रोहन जी, अभी आपका डेट ऑफ बर्थ देख लेता हूँ, चार्ट देख लेता हूँ। 17/3/2006। अच्छा, आपका उम्र अभी है 19 साल। 2006 मतलब 17/3/19, 20 रनिंग है अभी। मार्च में आपका डेट ऑफ बर्थ गया, जन्मदिन गया है, तो बहुत ही छोटा उम्र है अभी। 17/3/2006 9:53 PM, मतलब 12/9/21 21:53 PM। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात। ओके, अहमदाबाद गुजरात। आपका तुला लग्न तुला राशि है, पता है आपको? तुला लग्न तुला राशि पता है? किसी ने बोला इससे पहले? जी, मतलब पता है, किसी ने बोला है तुमको इससे पहले। ठीक है, रुक जाओ, अभी तुम्हारा प्रश्न बोलो, क्या प्रश्न है, क्या सवाल है? लगन में गजकेसरी योग है तुम्हारा, लेकिन शुक्र की घर में। एक तरीके से अच्छा है, एक तरीके से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। अभी तुम्हारा सवाल क्या है वो बोलो। राहु का दशा चल रहा है 2008 से, राहु में मंगल 2026, राहु में मंगल, राहु में मंगल 2025 मार्च से स्टार्ट हुआ, 2026 राहु में मंगल, राहु मंगल। अच्छा, अभी 2026 मार्च के अंदर तुम्हारा कोई ना कोई एक्सीडेंट या ऑपरेशन होने का योग है, तुम्हारे या तुम्हारे फैमिली में। ज़्यादातर यहाँ पे तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे फादर का या तुम्हारा, तो थोड़ा सावधान रहो इस टाइम। ये जो टाइम पीरियड है 2025 मार्च से लेकर 2026 मार्च तक, इसके बीच में एक्सीडेंट या ऑपरेशन होने का योग है, तो सावधान रहो। ठीक है, पेट का बीमारी हो सकता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ब्लड रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकता है। ये तुम्हारा हो सकता है या तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे पिताजी का या फिर किसी और का हो सकता है, तो सावधान रहो, प्रिकॉशन लेने की कोशिश करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर को दिखा लेना जल्दी से, और एस्ट्रोलॉजिकली थोड़ा बहुत रेमेडी कर लेना। सर एमबीबीएस कर रहा हूँ बट एक्टिंग करनी है, मतलब फोकसलेस हो गया तुम। राहु अभी चल रहा है तुम्हारा, राहु में मंगल, तो राहु में मंगल, फोकसलेस हो रही हो तुम। फोकस जहाँ पे होना चाहिए एमबीबीएस पे, वहां से निकल के तुम एक्टिंग पे जाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब तुम्हारा फोकस खत्म हो रहा है उस चीज से। तो ये करने से तुम अगर एक जगह स्थिर नहीं रहोगे तो तुम्हारा उन्नति नहीं होगा। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, दशा जो चल रहा है, उसमें तुमको फोकस में, मतलब कोई भी एक चीज पे फोकस रखने नहीं देगा। राहु और मंगल का दशा है। 2026 मार्च के अंदर तुम देखना कि तुम्हारे लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल होगा। हाँ, वो तो ठीक है, अभी उभर के आ रहा है ना, एक्टिंग करनी है तो अभी उभर के आ रहा है ना। तुम करके देखो इस साल, उसके बाद मुझको सामने वाले 2026 जब आएगा उस टाइम बोलो, मार्च के बाद, कि क्या तुमने किया। ये जो साल है, इस साल में तुम्हारा झगड़ा होने का चांसेस है दोस्त लोगों के साथ, या फिर अगर तुम ओवर स्मार्ट या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होके कोई भी काम करोगे तो एकदम मुंह के बल गिर जाओगे। तो बहुत सावधानी से आगे बढ़ो। कोई भी कुछ भी कह रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, उसके बातों में मत आओ। जो तुम्हारे फैमिली बोल रहा है उसी को सुनो
और 1 साल शांति से खुद को कंट्रोल करके रखो। नहीं तो 1 साल के बाद मुझको फ़ोन करके बोलना कि क्या-क्या हुआ है, और जो भी होगा वो तुम्हारे ओवर स्मार्ट, ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर कॉन्फिडेंस, इस सभी के कारण होगा। बाइक थोड़ा आहिस्ता चलाना। हालाँकि तुम्हारे लगन में गजकेसरी योग है, तो तुमको अगर कोई भी समझाएगा तो तुम समझ जाओगे। अच्छे लड़के हो तुम। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, वो दशा जो चल रहा है नेगेटिव है। नेक्स्ट महादशा, अच्छा, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट महादशा मतलब तुमको ज्योतिष का ज्ञान थोड़ा बहुत है, तो नेक्स्ट महादशा आएगा 2026 अप्रैल के बाद। गुरु का महादशा आएगा। गुरु तुम्हारे लगन में चंद्र के साथ गजकेसरी योग करके बैठा है, ये अच्छी बात है। गुरु तुम्हारे विशाखा नक्षत्र में ही है, 6 एंड 3rd हाउस का लॉर्ड। तुला राशि के लिए गुरु अच्छा प्लैनेट नहीं होता। 6 एंड 3rd हाउस करियर के लिए अच्छा है, विदेश यात्रा के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर तुम विदेश में जाके करियर बनाना चाहते हो तो अच्छा है, लेकिन एक्टिंग फैक्टिंग करने से पहले जानकारी ले लो, क्योंकि ये डिप्रेशन का लाइन होता है और तुम्हारे चार्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने का चांसेस एक्टिंग में कम दिख रहा है मुझको। तुमको पहले डिग्री हासिल करना है कोई भी चीज़ का, किसी भी जो एडुकेशन है उसके बाहर जाके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ सीखना है, कंप्यूटर रिलेटेड हो या फिर अगर तुम एक्टिंग ही सीखना चाहते हो तो पहले सीखो, उसके बाद डिग्री हासिल करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ोगे कि मुझको बचपन से ही तो शौक है एक्टिंग करने का, तो आगे जाके तुमको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। पहले उसको सीखो, डिग्री हासिल करो, देन आगे बढ़ो। ये तुम्हारे चार्ट में है, ये तुमको गाइड मैंने कर दिया। अगर तुम डिग्री हासिल करके नहीं गए हो, कोई भी चीज़ सीख के प्रॉपरली डिग्री हासिल करके उस लाइन में जॉइन नहीं किए हो, तो फिर वो जो लाइन है उसमें तुम सक्सेस नहीं पाओगे। तो पहले सीखो, डिग्री हासिल करो, फिर आगे बढ़ो। कोई भी लाइन हो, एक्टिंग हो, कंप्यूटर रिलेटेड हो या फिर दूसरा कोई हो, पहले सीखो उसको। नहीं सीखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। 2026 अप्रैल के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा लाइफ में, और अगर तुम ये जो साल थोड़ा बहुत सीख के डिग्री हासिल कर लेते हो, तो अगले साल से तुम्हारे लाइफ में ह्यूज मतलब एकदम से पॉजिटिव चेंजेस आएगा और तुमको ज़ीरो से हीरो बना सकता है, अगर तुम चाहो तो। लेकिन उसके लिए कोशिश बहुत ज़्यादा करना है इस साल में, और किसी के बातों में आना नहीं है। कोई भी दोस्त कुछ भी बोले कि तो हो जाएगा, चलो मैं कर दूंगा, ये वो, कोई भी बोले तो उसके बात नहीं सुनना। अगर सुनोगे तो तुम्हारा पैसा लॉस होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा और सक्सेस नहीं मिलेगा, बाधा आ जाएगा। सब कुछ डिपेंड कर रहा है तुम्हारे ये जो एज है, इस एज में अगर तुम खुद को कंट्रोल कर लेते हो और जो मैंने बोला उसके हिसाब से आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारे आगे का जीवन में तुम विदेश में जाओगे, बहुत इनकम करोगे और बहुत नाम सुनाम कमाओगे। अगर ये जो सिचुएशन है, ये जो दशा है, इस दशा में तो तुम कुछ ऐसी उल्टे सीधे काम कर लेते हो बड़ों के बात ना सुन के, तो तुम्हारा लॉस होगा और आगे जाके तुमको पछताना पड़ेगा। तो ये जो दशा है, इस दशा में खुद को कंट्रोल करो, जो मैं बोला वो करने की कोशिश करो। एडुकेशन लेने की कोशिश करो, खुद को एडुकेट करो। कोई भी प्रॉपर एडुकेशन से अलावा कुछ भी चीज़ सीखो, प्रॉपरली सीखो और आगे उसको प्रोफेशनली बिल्ड करने की कोशिश करो। तब जाके तुम बहुत बहुत कामयाब बनोगे अपने लाइफ में। ठीक है। हाँ, तो एमबीबीएस करो। अगर एमबीबीएस करके तुम डिग्री एक हासिल कर लेते हो, उसके बाद तुम अगर सोच रहे हो कि मुझको एक्टिंग भी सीखना है, वो भी मैं सीखूंगा। सक्सेस होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन मैं सीखने के लिए जा रहा हूँ, तो फिर सीख सकते हो। जितना सीखोगे उतना तुम आगे बढ़ोगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। कोई भी चीज़ अचानक से सोच के मत करो, नहीं तो लॉस हो जाएगा। हेल्थ लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस होगा, और अभी जो दशा है तो इसमें ज़्यादा चांसेस है हेल्थ का, फाइनेंस का लॉस होने में। तो 2026 अप्रैल तक थोड़ा सावधान रहो और खुद को संभाल के रहो। मेडिटेशन करो, योगा करो, जिम में जाओ, हेल्थ को अच्छे रखो
और गुरुजन का जो बात है, एडवाइस है, उसको सुन के आगे बढ़ो, तब जाके लाइफ में उन्नति हो जाएगा। ठीक है। बेस्ट करियर कौन से चार्ट के अकॉर्डिंग? बेस्ट करियर सबसे है ट्रेनर, टीचर, एडवाइजर, कंसल्टेशन, बेस्ट करियर है। उसके बाद उसके बाद है मेडिसिन लाइन, नेवी, कोई भी सेवा देने वाला काम, एनजीओ भी हो सकता है, कोई भी सेवा, किसी को भी तुम सेवा दे रहे हो वो काम, और कोई भी लिक्विड चीज का काम तुम कर सकते हो। सबसे पहले टीचिंग, ट्रेनर, एडवाइजर, कंसल्टेशन, ये सबसे पहले। उसके बाद नेवी, नेवी क्यों बोला? क्योंकि उसमें पानी रिलेटेड है, लिक्विड चीज का कोई भी काम, और उसके साथ साथ मेडिसिन लाइन या फिर मेडिकल लाइन, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया है। और साथ ही साथ साइकोलॉजी, ये भी तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया। चैताली, चैताली फीमेल, शादी कब होगी, लव मैरिज कैसी होगी? ओके, थैंक यू रोहन। ठीक है चैताली, थोड़ा रुक जाओ। चैताली वकलकर, अच्छा वकलकर चैताली, 17/12/1991। 17/12/1991, 8:10। महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट, RAI जेरी, महाराष्ट्र रायगढ़। आपका स्पेलिंग सही है ना? ये जो डिस्ट्रिक्ट आपने लिखा है, रोहा विलेज, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो नहीं आ रहा है ना एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा है। स्पेलिंग ठीक बोलिए, नहीं तो नहीं आएगा। रोहा विलेज, रोहा, रोहा इंडिया आ रहा है, ये क्या रोहा विलेज के नाम से ही है? हाँ वकलकर चैताली, तुम पहले ये बताओ क्या सही है? RAIGAD, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, रोहा, रायगढ़ फोर्ट। मैसेज डिलीट कर दिया फिर? क्या हुआ, मैसेज डिलीट क्यों कर दिया? फिर से बोलो एक बार। चैताली जो मैसेज डिलीट किया, कुछ रेक्टिफिकेशन करके बोलो। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जहाँ रायगढ़ फोर्ट है वही, अच्छा ठीक है। नहीं आ रहा है, कोई दूसरा नाम बोलो, एप्लीकेशन में नहीं दे रहा है। RAIGAD, ये नहीं दे रहा है एप्लीकेशन में। RAIGAD, ये डिस्ट्रिक्ट नहीं दे रहा है, दूसरा कोई बोलो, दूसरा कुछ नजदीक का कुछ बोलो। स्पेलिंग गलत था उसमें, इसलिए डिलीट करके सही लिखा, लेकिन RAIGAD रायगढ़ नहीं आ रहा है मोबाइल पे, मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं आ रहा है रायगढ़। दूसरा कोई बोलो, नजदीक का कुछ, नजदीक के डिस्ट्रिक्ट दूसरा कोई बोलो। रायगढ़ तो नहीं आ रहा है, रायगढ़ आ रहा है, RAIGHR।
रायगर आ रहा है। ऑनलाइन, ऑनलाइन सेट रायगर, हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ, रायगर आ रहा है। RAI GAR, हाँ यही आ रहा है। ओके, कंफर्म करो तुम्हारा धनु लग्न है, मेष राशि है, बोलो ठीक है। धनु लग्न मेष राशि कंफर्म करो। रायगढ़ देने के बाद चैताली। धनु लग्न मेष राशि। हाँ, बोलो क्या जानना चाहते हो, बोलो क्या जानना चाहती हो तुम। धनु लग्न मेष राशि, लगन में रवि राहु का ग्रहण दोष, सेवेंथ हाउस में केतु, मंगल द्वादश में बैठा है, मांगलिक दोष, मंगल बुध का, सही कहा आपने। अच्छा, शुक्र 11th हाउस में खुद के घर में, चंद्र शुक्र का योग, सेकंड हाउस में खुद के घर में, गुरु 7 8 9 नवम में, सिंह लगन में, सिंह राशि में है, चंद्र मेष राशि में है, गुरु राहु तो अच्छा योग बना था, लेकिन राहु बीच में आके प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। बोलो, फैमिली प्रॉब्लम दिखा रहा है तुम्हारे चार्ट में, बताओ फैमिली का कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, या फिर रिलेशन, रिलेशन का कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है तुम्हारे चार्ट में, फैमिली का बताओ, रिलेशन या हेल्थ इशू, दोनों में से कोई एक, फैमिली का बोलो। बोलो चैताली, बचपन से अभी तक क्या तुमने फेस किया, अभी तुम्हारा उम्र हो गया 31, 31 चल चल रहा है, फैमिली का इशू है। हाँ तो फिर तुम्हारा सवाल भी बोल दो, फैमिली का इशू तो है, क्योंकि सन राहु का लगन में ग्रहण दोष होके बैठना, गुरु और चंद्र तुम्हारे ट्राइंग में बैठा है, सन राहु का ये कॉम्बिनेशन बता रहा है कि फैमिली का इशू है, और हेल्थ इशू भी रहेगा फैमिली में, किसी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, श्वास लेने में दिक्कत, पेट का बीमारी, लिवर का प्रॉब्लम, ये सब रहेगा तुम्हारे फैमिली में। बोलो सही या गलत। मेरे फ्रैक्चर हुआ अप्रैल में, तो हो गया ना हेल्थ का इशू। फिर आगे बोलो, ट्रेन से उतरने वक्त गिर गई थी, एक महीना बर्दाश्त, बेड रेस्ट पे ही थी, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, हेल्थ इशू रहेगा तुम्हारे फैमिली में, और तुम तुम्हारे फैमिली के अंदर ही हो। अदरवाइज और भी बताओ क्या क्या हुआ है तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे साथ तो हो ही गया, उससे पहले किसी के साथ क्या हुआ है, किसी का ब्रीदिंग प्रॉब्लम या आंखों का या दिल का बीमारी हुआ है तुम्हारे फैमिली में। हाँ, अस्थमा, रेस्पिरेटरी इशू, श्वास लेने में दिक्कत, बताओ कुछ रेमेडी किया, डॉक्टर को दिखाया या एस्ट्रोलॉजिकली कुछ रेमेडी किया तुमने। बोलो कुछ किया है रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकली, कुछ रेमेडी किया तुमने। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बताओ। हाँ मम्मी को अस्थमा का इशू, कुछ नहीं किया क्या अभी तक, कुछ रेमेडी वगैरह कुछ भी नहीं किया। ट्रीटमेंट चालू है डॉक्टर का, अभी एक और सर्जरी बाकी है, माय गॉड। रेमेडी करो, रेमेडी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करो, ट्रीटमेंट भी करो, डॉक्टर को भी दिखाओ। अभी बताओ, अभी तुम्हारा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन बोलो, व्हाट इज योर क्वेश्चन।
बाकी कोई रेमेडी नहीं किया है। हाँ, तो रेमेडी करना पड़ेगा ना, ग्रहण दोष का रेमेडी करना पड़ेगा तुम्हारा। थोड़ा बहुत अंगारक योग ग्रहण दोष होके बैठा है, उसका रेमेडी करना पड़ेगा, नहीं तो ये भुगतना पड़ेगा तुमको बहुत ज्यादा। रेमेडी करने से कम भुगतोगे, होगा तो जरूर लेकिन कम भुगतोगे। भाग्य परिवर्तन नहीं होगा, भाग्य में जो होना है वो तो होगा ही। बाकी क्या रेमेडी नहीं किया है? शादी कब तक होगी? शादी में दिक्कत है तुम्हारा, शादी होते होते नहीं होना। किसी के साथ शादी फिक्स हो जाने के बाद तुमको पता चलेगा कि वो लड़का झूठा था। ऐसा कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग तुम्हारे शादी के मतलब लाइफ में होगा। और कुछ हद तक तुम खुद भी उसके लिए दोषी हो, क्योंकि तुम्हारे लगन में रवि और राहु बैठा है, तो इगोइस्टिक प्रॉब्लम रहेगा तुमको, गुस्सा भी ज़्यादा आएगा। तो ये सब के कारण भी बहुत लड़के छोड़ के चला जाएगा। तो इसको कम करो और रेमेडी करो, एडजस्ट करो, खुद को समझो, खुद को समझ के रेमेडी करो। अगर लाइफ में स्टेबल रहना है, दुख कम उठाना है, तो ये सब करके आगे बढ़ो, तो दुख कम हो जाएगा, सुख ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये सब नहीं करोगी तो शादी के बाद दुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके रीज़न बहुत हद तक खुद तुम ही होगी। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईगो भी है ज़्यादा और गुस्सा भी। सही और गलत बोलो, यहाँ पे तुमको कोई भी नहीं पहचानते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत तुमको फील होता है कि हाँ मेरे अंदर ऐसा कुछ है नेगेटिविटी, उसको कम करना चाहिए, तो यस बोलो। अगर तुमको लगता है कि ना मुझको, तो उसने तुमको धोखा दे दिया ना। तुम्हारे चार्ट में ही तो धोखे का चांसेस होके बैठा है। मैंने पहले ही तो बोला कि शादी में ऐसा कुछ होगा कि धोखा तुमको मिलेगा, और इसके पीछे कारण भी बहुत हद तक तुम ही रहोगी। कुछ ना कुछ अ, कारणवश होगा ना। अभी तुम डिनाई भी कर सकती हो, लेकिन डिनाई करने से तुम खुद को खुद के सामने छुपा नहीं पाओगी। मेरे सामने, समाज के सामने तो छुपा लोगी कि नहीं मैं तो दोषी नहीं था, लेकिन बहुत हद तक तुम्हारे अंदर जो ईगो था, वो ईगो भी इसके पीछे के बाधा का कारण था और आगे जाके भी रहेगा। तो ये ईगो को कम करना होगा, गुस्से को कम करना होगा, और जो सही है उसको पकड़ के चलना होगा, तो आगे का लाइफ तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं तो आगे का जीवन में हेल्थ इशू भी रहेगा, बदनाम होने का योग है। तो जिसका भी नाम होता है उसका बदनाम भी होता है, तो तुम्हारा नाम भी है और बदनाम भी है। किसी हद तक बदनाम होने का योग ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका रेमेडी करो ग्रहण दोष का, और रेमेडी करने से ही तुम एकदम से सेलिब्रिटी बन जाओगी, ऐसी कुछ भी नहीं है। रेमेडी करने से जो नेगेटिविटी है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, अदरवाइज जो तुम्हारे भाग्य में है वो होकर ही रहेगा। तुम्हारा कर्म अगर अच्छा हो, तुम्हारा कर्म अगर अच्छा होता है, समाज के लिए, देश के लिए, इस पृथ्वी के लिए, तो तुम्हारा जो कर्म है, सही कर्म है, अच्छा कर्म है, वो तुम्हारे नेगेटिव दशा में तुमको हेल्प करेगा। ठीक है, देखो क्या पसंद था क्या पसंद नहीं था ये तो दूसरा बात है, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हारे गिल्टी तो मैं दिख रहा हूँ, तुम्हारे अंदर तो वो था ना। और जिसको तुम पसंद करते हो या करती हो,
उसका पसंद खुद का पसंद होना चाहिए, उसका नापसंद खुद का नापसंद होना चाहिए। प्यार में अगर ऐसा होता है तभी प्यार आगे बढ़ता है, नहीं तो प्यार में ईगो का प्रॉब्लम आता ही आता है। पहले पहले इन्फैक्चुएशन रहेगा 1-2 महीना, 1-2 साल, उसके बाद से प्रॉब्लम ক্রিয়েট होना স্টার্ট হয়ে যাবে। তোমার যে দাদা আমার বিবাহিত জীবন নিয়ে কিছু বলবেন না? না কিছু বলবো না। বিবাহিত জীবন নিয়ে জেনে কি করবে? এখন তুমি এত বছর কম বয়সে। পড়াশোনা করো, কেরিয়ার করো, বিবাহিত জীবন নিয়ে জেনে লাভ কি? আর তুমি এখন জেনেই বা কি করবে? কিছু করতে পারবে বিবাহিত জীবনে? একটা কিউরিসিটি, এটা বলুন, ওটা বলুন, আমার এটা জানতে ইচ্ছা করছে। কিছু তো করতে পারবে না। জীবনে উন্নতি করার জন্য কি করতে হবে সেটা জিজ্ঞাসা করো না। কিভাবে চললে উন্নতি করব? বিবাহিত জীবন নিয়ে জেনে কি করবে তুমি? এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে বিবাহের পর ভাগ্যে উন্নতি, এসব কিছু নয়। চার্টে থাকে বিবাহের পর ভাগ্যের উন্নতি হয়। তোমার সাপোর্ট হয়তো যার চার্টেতে আছে, ধরো তোমাকে আমি তোমার ক্ষেত্রে আমি সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করছি। তুমি যে জানতে চাইলে বিবাহিত জীবন নিয়ে কিছু বলুন। আমি বিবাহিত জীবনে তোমার চার্টে দেখলাম নেগেটিভ। তোমাকে আমি নেগেটিভ বললাম। তো তোমার মাইন্ড সেটআপে তখন থেকেই বসে যাবে যে আমার বিবাহিত জীবনে নেগেটিভ আছে। তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধবকে বলবে, "আরে অ্যাস্ট্রোলজার বলেছে। আরে ওনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তুইও জিজ্ঞাসা কর, তোকেও বলবে।" এই করে তুমি তোমার মাইন্ডকে খারাপ করবে ওইটাকে নিয়ে। তার থেকে বরঞ্চ হ্যাঁ, সেইসব জিজ্ঞাসা করো যে এর বছরের মধ্যে কোনো আমার অপরচুনিটি আছে কিনা? আমি কতটা প্রচেষ্টা করব যাতে আমার অপরচুনিটিটা ভালো হয়। তুমি বেকার চিন্তা করে সময়টাকে নষ্ট করো না। যেটা যখন হবার হবে, যেটা নেগেটিভ হওয়ার হবে, যেটা পজিটিভ হওয়ার হবে। তোমার কর্ম কি? তুমি এখানে কি করতে এসছো? ফোকাস তোমার কোন দিকে থাকবে সেটার দিকে ধ্যান রাখো। রেজাল্ট কি হবে সেই দিকে ধ্যান রেখো না। তাহলে কিন্তু তোমাকে দুঃখ ভোগ করতে হবে। যদি কোনো কিছুর ভালো রেজাল্টের প্রতি তুমি ধ্যান রাখো বা কোনো কিছুর খারাপ রেজাল্টের প্রতি তুমি ধ্যান রাখো, তাহলে তোমাকে আপস অ্যান্ড ডাউনস সবার লাইফেই আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে। কিন্তু সেই আপস অ্যান্ড ডাউনস এর মধ্যেও যে একটা স্থিরতা মানসিক, সেটা তুমি পাবে না। মানসিক উদ্বেগ বেড়ে যাবে, চঞ্চলতা বেড়ে যাবে। তাই নিজেকে শান্ত রাখো, অপরচুনিটি খোঁজো, নিজের প্রচেষ্টা জারি রাখো। কাজের চেষ্টা করলে কাজ অবশ্যই পাবে। কাজের যোগ না থাকলেও কাজ পাবে। কিন্তু বিবাহের চেষ্টা করলে, বিবাহের যোগ না থাকলে বিবাহ হতে চায় না। সন্তানের চেষ্টা করলে, সন্তানের যোগ না থাকলে সন্তান হতে চায় না। কাজ কি? কাজ তুমি আজকে করলে ২ দিন ভালো লাগলো না, ৩ দিন ছেড়ে দিলে। কাজ করতেই পারো। কাজের যোগ ছোট, ছোট যোগেতেই কাজ পেয়ে যায় মানুষ। কিন্তু এখন যদি বলো সরকারি কাজ, যে কাজটা পেতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়, সেই কাজ পেতে গেলে আমাদের যোগ দেখতে হবে। যে ভাই এর চার্টেতে সেই পাওয়ারফুল কম্বিনেশন আছে যে সেই লাক ফেভার করছে যে একে এই জায়গায় নিয়ে যেতে পারে কিনা। তুমি যেটা জিজ্ঞেস করছো যে সামনের বছরে কোনো চাকরি পাবো? অবশ্যই পাবে। তুমি আমার সাথে কনট্যাক্ট করো, আমি তোমাকে পাইয়ে দিচ্ছি। একটা ৳৬,০০০ ৳৮,০০০ চাকরি। করবে তুমি? এই বোকা, বোকা প্রশ্ন না? তুমি যে চাকরির চিন্তা ভাবনা করছো, তোমার মাইন্ডসেট যেটা আছে যে আমি কি চাকরির কথা বলছি? আমি কি চাকরি পাওয়ার কথা বলছি? আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে একটা কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কি জব করতে পারবো? এটা স্পেসিফিক প্রশ্ন। আমি ডাক্তারির ক্ষেত্রে একটা এস্টাবলিশড একটা নিজস্ব ডাক্তারের বিজনেস স্টার্ট করতে পারবো? যে আমি ডাক্তার তো হয়ে গেছি, আমি আলাদা করে নিজের চেম্বার করব না আমি সরকারি ডাক্তার হয়ে কাজ করব? সেটা একটা প্রশ্ন। আর আমি কি চাকরি পাবো? এই প্রশ্নটায় আমি বলব যে হ্যাঁ, ডেফিনিটলি পাবে। 100% পাবে। তুমি আমার সাথে কন্টাক্ট করো, তোমাকে আমি ৬ থেকে ১০-১২ হাজার টাকা চাকরি দিয়ে দেবো। ফ্যাপা করছে চাকরি। লোক করছে না। তুমি কি সেই চাকরির কথা বলছো? তাহলে তোমার প্রশ্নটাই গলতি না? প্রশ্নই তুমি ঠিকঠাক করছো না। তাহলে উত্তর কি করে ঠিকঠাক পাবে? আগে প্রশ্ন ঠিক করতে হবে। যে ভাই আমি কি করছি? তাহলে ব্যাপারটা ওটাই যে তোমরা তোমরা কি বলবো? এগুলোকে বোঝো। আগে বোঝার চেষ্টা করো। নিজে রিয়ালাইজ করো যে আমি কি প্রশ্ন করছি? কি হতে চাইছি? অ্যাস্ট্রোলজার যেটা বলবে সেটাই কি ঠিক হবে কিনা? আমি কেন অ্যাস্ট্রোলজারকে বিশ্বাস করব? অ্যাস্ট্রোলজিটা কি জিনিস? যদি সবকিছুই আগে থাকতে ডিসাইডেড করা থাকে তাহলে আমি চুপচাপ বসে থাকি, যখন চাকরির যোগ আসবে চাকরি হবে। এগুলোকে নিয়ে রিসার্চ করো। একটু, একটু করে জানার চেষ্টা করো। গসিপ করো না যে তুমি একটা জিজ্ঞেস করে নিলে চাকরি পাবো কিনা, তারপরে জিজ্ঞেস করছো বিবাহ হবে কিনা, তারপরে জিজ্ঞেস করো সন্তান হবে কিনা। তোমাকে কেন বলছি? কারণ তোমার মতনই সবাই প্রশ্ন করে। তোমার এতে কোনো দোষ নেই। কারণ সবার মাইন্ডসেট ওরকম ভাবেই তৈরি হয়ে আছে। আমি শুধু মাইন্ডসেটটাকে একটু চেঞ্জ করার চেষ্টা করতে বলি তোমাকে বলে। তোমাকে বলার মাধ্যমে যাতে তারাও বুঝতে পারে ব্যাপারটা।
যে অ্যাস্ট্রোলজার পেয়ে গেছি একজন, বলছে একে আমি যা যা মনে আসছে সাটা জিজ্ঞাসা করে ফেলি। অ্যাস্ট্রোলজার দেখে যেটা বলে দেয়, আমি তো স্যাটিসফাইড হয়ে যাবো, ভাই আমার এটাতে এই আছে, ওটাতে ওই আছে, ওটাতে ওই আছে, ব্যাস। বিনা পয়সায়, কম পয়সায়, যাই হোক করে আমি তো অ্যান্সার তো পেয়ে গেছি, ব্যাস আমার মন এখন সুখী খুশি। তো সেটা করে যদি তোমার উন্নতি হয়, তো আমি তোমাকে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ওটাতে তোমার কিছু হবে না, সাময়িক শান্তি পাবে, আর কিছু হবে না। সাময়িক তোমার ভালো লাগবে যে অ্যাস্ট্রোলজার আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে ২-৩টে। ঠিক আছে? তো বেকার জিনিসের মধ্যে তোমরা পড়ে আছো, যে যদি সিরিয়াস হও, সিরিয়াস ম্যাটারের প্রশ্ন যদি থাকে তো অবশ্যই করো, এবং সেই প্রশ্নের যা যা উত্তর আমি তোমাকে দেবো সেরকমই হবে, আর সেরকমভাবে চললে উন্নতি হবে, যেরকমভাবে আমি বলবো। এবার আমি যেরকমভাবে বলবো ওরকমভাবেই উন্নতি হবে, সেটা কোনো খাতায় কলমে লেখা নেই। তুমি যেরকমভাবে চলবে সেরকমভাবেও উন্নতি হতে পারে। কিন্তু তোমার ডিটারমিনেশন, তোমার উদ্দেশ্য, তোমার এম, তোমার ফোকাস এক জায়গায় থাকা উচিত। যতই যাই হোক আমি ওই কাজটা করেই ছাড়বো, এরকম পাগলাপোনা থাকা উচিত। পজিটিভ দিক থেকে, নেগেটিভ দিক থেকে বলছি না। নেগেটিভ দিক থেকে অনেক কিছু পাগলাপোনা হচ্ছে সমাজে এখন, বিকৃতি ভর্তি নেগেটিভ দিকে। পজিটিভ দিকে পাগলাপোনা করার চেষ্টা করো, তবে তোমার হবেই, সেটা আজ নয় কাল হবেই, বেশি না হোক কম হলেও হবে। ঠিক আছে? এবার যোগ, দশা, গোচর তোমাকে কিরকম ভাবে তোমার মাইন্ডকে ঘোরাবে, সেই সময়গুলো আমি তোমাকে বলতে পারি যে এই টাইমে তোমার মাইন্ড কিন্তু ভ্রমিত হবে, তোমার মাইন্ড কিন্তু ফোকাসলেস হবে, তুমি কিন্তু অন্যদিকে যাবে, তোমার কিন্তু সেই এমটা থেকে তুমি সরে আসবে। এই ব্যাপারগুলো আমরা কেন বলতে পারি? কারণ আমরা বুঝতে পারি যে ওই টাইমে দশাটা চেঞ্জ হচ্ছে। দশা যেই চেঞ্জ হবে এফেক্ট পড়বে। যেরকম পূর্ণিমা থেকে চন্দ্র যখন পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যায় আসে, মানুষের মানসিক পরিবর্তন ঘটে, সেরকম দশা যখন চেঞ্জ হয়, মহাদশা যখন চেঞ্জ হয়, প্রত্যন্ত দশা যখন চেঞ্জ হয়, হ্যাঁ, অন্তর্দশা যখন চেঞ্জ হয়, তখনও কিন্তু মানসিক পরিবর্তন ঘটে। এগুলো সবই প্ল্যানেটের আকর্ষণ বিকর্ষণের অনেক সায়েন্টিফিক ব্যাপার আছে, আমি অত লজিক্যালি বোঝাতে পারছি না, আর বোঝালেও কেউ বুঝবে না ওসব ব্যাপার। আর্ধেকে বুঝবে, আর্ধেকে বুঝবে না, অনেক ব্যাপার আছে। যেইটুকানি ফিল করে নিজে বুঝবে সেইটুকানি বোঝা, আর যারা বোঝার নয় তারা ফিল করার পরও বুঝবে না, তাদের যেটাকে বলে, একটা বলে না যে আমি ভাঙবো মচকাবো না, তো সেরকম ক্যারেক্টারেরও কিছু মানুষ থাকে। তা ফিল করো। আমি তোমাকে এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম যে পূর্ণিমা থেকে অমাবস্যা প্রতিদিন, প্রথমা, তৃতীয়া, তৃতীয়াতে আমার কেমন কাটলো, চতুর্থীতে আমার কেমন কাটলো, এইটা অন্তত ৩-৪ মাস তুমি রিসার্চ করো, তাহলেই বুঝতে পারবে যে চন্দ্র তোমার মাইন্ডকে অমাবস্যা পূর্ণিমা পর্যন্ত তোমার মাইন্ড কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে। বোঝাতে পারলাম? কেউ আছো? চলো, ঠিক আছে, আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম, পরে আবার কালকে পরশু আবার দেখা হবে। গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো।